मो बाबा विरुद्ध स्टेप नेवा पूर्व तुमर 1000 थर चिंता करिबार थिला। सुना सेलिना तुम सब कथा जानिଛ मते पचारुଛ कौन है मो बाबा मते फोन सब कथा कही सारी मो बाबा मन गोटे शक्त आघात लगी से आघात जंत्रणा मु जमा भी सह्य करि पारुनी। सेलिना तुम भी जानिଛ आजिका डेट रे 50% लोक बीपी सुगर पेशेंट से डुप्लिकेट मेडिसिन खाते से अवस्था कौन हम तुम जानी पारछ तो तमे किंतु ड्रग्स मालिक नुह न हेला भी के डुप्लिकेट मेडिसिन तैयारी करबा सुযোগ देबेनी नबार जानी जानी निज गोड़ को हानिबा पई चेष्टा करनी। कौन कहू चाहछ तमे तम आदर्श तम सचट पुणिया रे भासी जाई मो बाबा को इच्छा सत्ते मो तुमको मैरिज कली हेले तमे तमे कोन कलो तम आदर्श रो बंधु को हमरी छाती रे बसई देलो कोन थिला तम फैमिली स्टेटस कौन सा पखाल को 4 भाग करी खाउथिलो चाकरी पाई ए ऑफिस रु से ऑफिस घुरी बुलुथिलो आउ शर्ट पैंट सफा करे पाई डिटर्जेंट पाउडर नथिला जे महिला पैंट साड़ी पिंदी बुलुथिलो तम भाई को पाठ पढ़ाई पार नथिलो बोली तमे पार्ट टाइम रिक्शा टाणुथिलो। सेलिना बस बस हाँ सुनो जदि भल दशा अच्छी ताले चुपचाप जाई मो बापा को भूल माग आ जदि सेतिकी न कर ताले मु भाबी नेबी तमे मनीष नुह गोटे बेईमान गोटे निमकारम आ तमे होचा गोटे कुकुर। स्टॉप इट सेलिना स्टॉप इट कौन पे स्टॉप इन अरे नुह 1000 थर कहबी तमे गोटे कुकुर कुकुर कुकुर। सेलिना प्लीज डोंट टॉक अरे तुम पाठ पढ़ा पाइका तुम बापा ए जमीडिया खंड को बंधा रखी मो बापा को कही तुम ए जमीडिया खंड को मुकलाइले तुम माटी ठारू आरंभ कर बालीगुड़ी सिमेंट पर्यंत सबुतरे भी मो बापा दान अच्छी भी तुम मो बापा को धमक दब एत साहस तुमर सेलिना ऐसा स्टॉप इट चुप बाय कौन पाई चुप रही हाँ मोर एत कथा शुणी सारा पर तमे चुपचाप जाई मो बापा को भूल मागिब आ सेतिकी न कले ताले मु भाबिबी तमे गोटे बेईमान गोटे अमरिस तमे गोटे कुकुर वास्तव ना तमे मो ऊपर हाथ उठै देला मो ऊपर हाथ उठै देला तमे वास्तव अरे तू मो बहु ऊपर को हाथ उठै देलु ए वास्तव तते लक्ष्मी छाड़ले ना कोन बो घरर बहु ऊपर को तो हाथ उठै मारुछु। लक्ष्मी बो तो कहा को लक्ष्मी कहू तू लक्ष्मी सही बहु को कुआ जाए जार हाथ रे अरुआ भात भी महाप्रसाद हे जाए ए बहु कहा को तू लक्ष्मी बोली कहू तू बहु लक्ष्मी सही बहु को कुआ जाए जे जगन्नाथ बलभद्र को उपवास करथिले ए बहु को बहु को तू लक्ष्मी बोली कही कुआ जाए बहु सही बहु को लक्ष्मी बोली कुआ जाए जे सिया चंडाणी घरे पूजा पाउथिले हो ये लक्ष्मी नुहे गोटे अहंकारिणी स्त्री मते मोतरे कष्ट दे चली तू चुप कर मो बहु जहा कही ठीक कही आमे मुठाए चाउल को 4 भाग करी खाउथिले एबे सरू चाउलर भात खाउचे। अरे वास्तव छिंडा मशीना रे दिन कटुथिला हमर हेले एबे एले आमे पलंक ऊपर गदी न पकेइला हमको निद होउनी साग पखाल रे हम पेट पुरुथिला हेले एबे 9 3 6 बजा न होला बेलको हमको भात रुचोनी भंगा कुड़िया रे आमे सोउथिले आज किंतु आमे कोठा घरे रहूचे छात तळे रहूचे। अरे ए सब कहा पाई संभव ए सब मो बहु पाई संभव सुन मो बहु ए घरे पाद देला ठारू ए घरटा श्रीमंदिर पलटि जाइछि आ मु आज कहिबी मो बहु मो पाई लक्ष्मी महालक्ष्मी। ए वास्तव जो हाथ रे तू मो बहु को हाथ उठे माइलु तोर सेही हाथ रे मो बहु को भूल मार। अरे ठियाई तू कोन मो कथा तक सुबुनी जा तक भूल मार जाऊ न अरे जा कैरेक्टर को मु ठीक भाव में जानी कहानी आई लगी गुणिया है झाड़ी बारे तुम मैंने हुच गोटाए गोटाए मास्टर हाँ करबनी केमिति तुम मान को पादटा ए माटी लगी जाइछि तो मते एक्टिंग सिखेइबो। ए माँ
বাস্তব যদি ভুল করেছে তাহলে তো পাদ ধরি সে ভুল মাগিব। ନାଇଁ ମତେ ଭୁଲ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବରଂ ମୋର ମହାବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବା। ତମେ ମାନେ ହଉଛ ମୋ ପାଦ ତଳର ଲୋକ। ତମମାନଙ୍କୁ ଜୋତା ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲେସନ୍ ମିଷ୍ଟର ବାସ୍ତବ ସାମଲ। ତମ ଭଳି ଅପରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ନାଇଁ ବୋହୁ ନାଇଁ ତୁ ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ ନା। ଘର କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏମିତି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ। ସେଇ କଥାକୁ ଧରି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ ନା ମା। ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେ ନା ମା। ଏ ମା ଆର ପାଖେ ଘରେ ରହି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। ବାସ୍ତବ ତ ବାପା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି, କମ୍ପାନୀକି ଅପମାନ ବି କରିଛି। ସରୋଜ ଦାସର ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମା। ତୁ ଦେଖିବୁ ବାସ୍ତବ ଯିବ ତୋ ବାପାର ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବ। ମା ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ପାରିବିନି, କେବେ ବି ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ତୁ ଭୁଲ ମାଗି ପାରିବୁନି? ତୁ ଅଳ୍ପତ ଭୁଲ ମାଗିବୁ, ତୁ ଅଳ୍ପତ ସାଲିସ କରିବୁ ଆଉ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ତୁ ଭୁଲ ମାଗିବୁ। ଭୁଲ ମାଗିବୁ ତୁ ମରିଯିବି। କୁକୁର ଆବେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ତୋ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବା। ଆରେ ମରିଯାଅ, ସମସ୍ତେ ମରିଯାଅ। ଏମିତି ଆଦର୍ଶରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା 100 ଗୁଣେ ଭଲ। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜିତଖୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆରେ ଦେଇଦିଅ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ, ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ସାମଲ କେବେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସାଲିସ କରିପାରିବନି। ରାଇଟ୍। ମୁଁ ସେଲିନା ମାନସୀ। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି। ଆସୁଛି ଦେଖା ହବ କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ାରେ। ନା ମା, ମାସକର ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୁ? ମରିଯାଉ ସେଇଟା। ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଜିତକର ରକ୍ତର ଛୁଆ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନାଇଁ ବୋହୁ ତୁ ସେମିତି କହନା ବୋହୁ। ମୋ ପୁଅର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଆନା ବୋହୁ, ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି। ଆବେ ହାଟ୍। ରୀନା, ଏ ଘରୁ ଶେଷ ପାଦ କାଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ରଖ। ନା ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀର ହେଲ, ନା ତମେ ତମ ଛୁଆର ହେଲ। ସମୟ ଆସିବ ତମେ କାହାର ବି ହେଇପାରିବନି। ଏ ଦୁନିଆ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ ନାରୀ ପାଲଟି ଯିବ। ନିଜ ଲୁହ ନିଜ ପିଇବ। ଶେଷରେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ କହିବ, ଏ ପୁଅ, ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ।
স্নেহ বিনা জীবনটা লাগে খালি রঙ্গহীন। স্নেহ আছে ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାଏ ମୋର। ହୃଦୟର କହ ସବୁ, ହୃଦୟର କହ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇ ଆଜି ଲୁହର ନଈ। তোরি পাই, তোরি পাই, তোরি পাই, তোরি পাই, এ আখি কান্দুছি তোরি পাই, এ আখি কান্দুছি তোরি পাই, এ আখি কান্দুছি তোরি পাই।